What's up guys? Try natin fast flip 2014 Ford Mustang GT 5.0. To guys, kung makikita nyo, color green siya. Ang color nito sa CR is gotta have it green. Original paint siya guys, original color. Then lata, paikot. Anli katok yan guys. Lata. Yun nga guys sa interior for 2014 model sariwa pa siya. Then stock seat, Recaro. Kung manibela niya guys, wala pang bakbak yung manibela. Maganda pa yung leather niya. Yun nga guys, yung sa back seat din, makikita nyo sariwa. Halos hindi naupuan. Dashboard, all goods. Sariwa din. Then guys, milyahe na ito mababa lang. 33,000. Unlist ka niyan guys. Legit mileage. Oh, yung mga favorite color green na sasakyan. Shiny paint din siya guys. Then stock mags. Yung gulong niya makapal pa. Nakita niyo naman makapal. 2022 production date. Kintab na ito guys. Yun nga guys, gaya na sabi ko sa inyo, fast flip to, market value 1.6M. Bigyan ko yun ng leeway. 300,000 leeway, 300K. Tara.